Sa una makita nato ni sa sala kaning mga dagko nga kutsara og tinidor og kaning lechon tray na ginagamit nato sa mga espesyal na okasyon og kaning sungka na atong ginadulaan. Kabalo ba mo nga daghan makita og mapalit gihapon nato ni karon kung asa ni dapit tara o balikon ninyo. Nangita mo og mga quality na wood crafts items, mga kois na ta diri karon sa Rose Woodworks na located lang sa National Highway ng Santa Cruz, Davao del Sur. Kumpleto sila di ari og daghan kapilian mga gagmay og dagko na mga items. Kung hilig ka og kape or hinginom ka og kape, na sila mga mugs or mga baso di ari. Kung natay mga okasyon og nangita ta og mga ligo na mga chopping board, napud sila di ari plus available og andam po di ari ang ilahang mga lechon tray. Klase-klaseng mga luwag og syempre kay okasyon man og daghan mga ilimnon, available po ang ilahang mga patunganan sa wines. Napud di ari ang mga lusong, mga trays, mga plato og bowl og kaning customized na orasan. Ang Rose Woodworks kay dili lang woodcraft items ang ilang mga baligya, kay nagabaligya pud sila og mga rattan-made items. Dali lang makita ang ilang tindahan kay along the National Highway ra jud ng Santa Cruz, Davao del Sur.